Stefa, many congratulations. We heard you scream after you crossed the line. Tell me what it means to win London again and to break the women-only world record again. እንኳን ደስ አለሽ ልክ ጨርሰሽ በኋላ በደስታ ጮሽ ምን ተሰማሽ ልክ ከጨረስሽ በኋላ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክብር ስላበቃኝ ፈጣሪን ማመስገን እፈልጋለሁ። ልክ የዓለም በሴት ብቻ የሚሮጠውን ወርልድ ሪከርድስ መስፈሬን ሳይ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አቅጄ የገባሁትም ሲሳካልኝ ስፒድ ነበር መሄድ የፈለኩት ዛሬ የእውነት ለመናገር እና ጠብቄ ስፒድ ሄጄ እግዚአብሔር ደግሞ እሱን አሳክቶልኛል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። So I want to say thank you to God for my victory. When I crossed the line, I knew that I'd broken the world record. I was just so happy. And I think I have focused more on my speed coming into this race. And the very fact that I could find that energy at the last minute to show that I could win a race through speed made me so happy. Lots of people were talking about the fact that you have missed out on some sprint finishes in recent races. So how much more satisfying is it to win a race in a sprint finish today? So ከዛ በፊት ሁለት ጊዜ በፓሪስ ላይ በቶኪዮ ላይ ሁለተኛ ወጥተሽ በስፕሪንት ግን ዛሬ አሸነፈሽ። ምን ትርጉም ለዚህ ውድድር መስጠት ትችላለሽ? ስፒድ ላይ ትንሽ አልሰራም ነበር በፊት እግሬን ስለሚያመኝ ዘንድሮ ግን እሱን እግሬን ጤነኛ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ስፒድ ላይ ሰርቼ ስለተሳካልኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም Yeah, it's true that in previous competitions I've had to compromise my speed work a little bit, but for this year I came in really healthy and I was able to work a bit more on my speed in my preparation. So the fact that I've been able to win on this sprint today has really made me so happy. All my training has paid off. And just finally, the objective today, of course, was to win the race. How much did you take in the atmosphere on the course here in London today? የዛሬ ውድድር ሁኔታ እንዴት ታየሽ? በጣም ጥሩ ነበር። ያው ንፋስ ነበረው ትንሽ ተጋግዘን እና ዲሲፕሊን የሞላበት አካሄድ ነው ስንሄድ የነበረው። ምንም ጊዜ ሌጀንድ ነው። ጓደኞቼም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላቸው ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ጎበዞች ናቸው። ጥሩ ፍክክር ነው ያደረግነው። ጥሩ ተጋግዘን ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ከነሱ ጋር መወዳደሬ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በድጋሚ ፈጣሪን ማመስገን እፈልጋለሁ።